Салому алейкум ва раҳматуллоҳи бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза Молбозори Хуросон Уяли Нархои говои ҷӯшо, говои бугуз, говои қисир аз бозори Хуросон Уяли. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. Як дона лайк абуҷи қев дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. мо баҳриш мо иншоалло бехтарин наворҳо мекунем ва дар шумо чизе ки маъқул боша ҳатман дар комментария бинависед. мо иншоалло мехонем, ба назар мегирем. ҳафтаи оянда пешкаш мо мекунем. Худо нигаҳбон ту курс имрӯза дар рӯи экран. Видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед бародарои азиз. ина бародаро гови ҷӯшо якм гусалашай ғанаҷинакай 7,500 сомониш мега. 7,500 сомониш мега. Бозорда 6700 6800 шикайсан бародаро. Калаш акшайра. Дақиқа дагиш нест. Калаш. Калаш қалига час. Калаш қалига карбон. Созя кадири. Салом. Ишир чанд хай дора? Шир 4 та медезас. Шир чанд хай дора? Сар бега 3 та медзака. 4 та. Сар бега бародаро 3 литр шир дора. Ва чанд қия қултам қасад 4 та медя. ина бародаро гови ҷӯшо чандум гусалаш ака? Якм гусалаш. Якм гусалаш бародаро. Нархи чанд мегӯ? 10,000 сомониш мега. Бозор ягон нархда? Lekin inshaalloh akajon yaftам bachak shiri qaymoqi xeli kulcha qaymoqi meqdar. Ne 1000 kam bozor бародаро. Дақиқа дагиш нест. Шир чанд қай доша боша? Шир 6 та дора. 6 литр бародаро шир дора. Аторш ду чорак. Як гусала кага мега ко? Бародаро 6 литр шир як гусала ба хачай. Нея. Чанд кай гов така салом алейкум. И 8 мака. Як бародаро и гова 8,500 сомон мега. Ғанаҷинака я? Гусалаш ғанаҷина. Якм гусалаш? Yakım şak. Якм ша, якм зоя бародаро, якм гусалаш. 8,5 гуфти? Бозор чанд чикар? Bozor 76 75. 7600 7700 бародаро бозор кайс ҳасташ. Дақиқа додагиш нест. Шир чанд қай доша боша? 5 ta sar bega. Сар бега бародаро 5 литр шир дора. Араша какак нади якм гусалаш. Yakım dan şakam bu şap kaşım tam. Хайо, ина бародаро гови ҷӯшои сеюм гусалаша. Бухачай, а? Бухачай бародаро 10,000 сомониш мега. И бозор чанд чикар акаҷон? Бозорда чанд? Бозорда 8400 сомониш кан. Бозорда 8400 чикан бародаро. Дақиқа додагиш нест. И шир чанд қай дошта боша ака? Сар бега бародаро 6 литр шир дора. ина бародаро гови ҷӯшои гусалаш. Бақачай ака? Бақачай бародаро. Чандум гусалашай? Якм гусалашай. 9,5 мега бародаро. 1500 сомониш мега. Бозорда 8000 кан. Додагиш нест. Гови ҷӯшо. Якм гусалашай гуфти? Якм гусалашай бародаро. 9,5 мега. 8000 да. Додагиш нест. Гови ҷӯшо. Шир чанд қай дошта боша ака? 5 та сар бега 5 литр шир бародаро ҳаст. ина бародаро гови ҷӯшо. ғанаҷина я? Бо қачай. Чандум гусалаш боша? Биём ша я? Биём гусалаша 8000 сомониш мега бо савдо мешава. И бозор чанд чикар? Бозорка 7300 бародаро бозор канш. Дақиқа додагиш нест. Ҷӯшо. И шир чанд қай дошта боша ягон? 4-5 та. Дая рӯз бародаро 4-5 литр шир дора. Ина ба қачаш калонч дега. ина бародаро гови ҷӯшо ба қачай гусалаш ба қачай. Чандум гусалаш ака? Сеюм ша я? Сеюм гусалаш бародаро нархша 11000 сомонӣ мега.
нархиш 11000 сомонӣ. И бозор чанд карака? бозор да бародарон 9500 шкан. Дақиқа додагиш нест. Шир чанд қай дошта боша? 4 та 5 та дора. 4-5 литр бародаро шир дорад. 11000 сомониш меган. Говои аҳлай меган ина. Ина бародаро говои ҷӯшо. Ба қачая? Ина гусалаш ба қачая бародаро. И чанда гусалаш ака? 5 гусалаш. Нахни мушкуфти? 9500 сомониш меган бародаро. И бозор ягон нархш ка? 8. Бозорда 8 шкан бародаро дақиқа додагиш нест. Ина гусалаш. Шир чанд қай дошта боша озир? 6 литр шир. 6 та дора бародаро 6 литр шир дора. Говои ҷӯшо. Говои хубай. Гусалаш. И бағза ё не ака? Ина говои бағаз ишти. Иша чанд мегӯ? این گوی بغزه 7500 میگه برادرو. این چند گوساله که اگه؟ دیگه گوسالهش در شکم شده برادرو. 7500 میگه بازار اگه نقش که 6500 سومون برادرو بازار کردش دقیقه دودگیش گوه در یوتیوب میرودی چند ماه باشه؟ 6 6 ماه. 6 ماه برادرو بغزه گوی یا خیلی چند کیلو برادرو. اینا برادرها گوی بغز یک گوساله کردگی گوساله گشنه دشکم شد ماهش در مدگی برادرها. اینا نرخش چند میگه کن؟ 8000 سومونیش میگه. بازار چند شکن؟ 71. بازار دا برادرها 7100 شکن. باز همین بازار دا 7100 شکن برادرها دقیقه دودگیش نیست. 8000 سومونی نرخش ماهش در مدگی. اینا برادرها گوی جوشو با قچای گوسالش با قچای 5 یا 6 گوسالش نامعلوم. اینا نرخش چند میگه که؟ بازار 9 تکه. بازار دا 9000 شکن. شما چندش میگه؟ 10. این اکم 10 میگه بازار دا 9 تشکن برادرو دقیقه دو دقیقه جوشوی اعلا با قچای گوسالش. شیر چند قید داشته باشه که؟ آقوچ بسورده متر 8 9 تا 10 تا میگه میتیه گوی جوشو برادرو با قچش هست. دقیقه چند که یکا جان؟ 8. این برادرو ایشم گوی جوشوی بشخوازی شخفتون گوسالش میگه. این با قچای گناجی؟ گناجی نه یا؟ گناجی نه برادرو. پیستونا بینی نمیگو که هم یه هفتم گوسالش هست. چندش گفته یکا؟ 10. بازار چند چکا؟ 10000 سومونیش میگه برادرو. بازار دا 8000 شکن دقیقه دودگیش نیست. این شیر چند خیلی داشته باشد؟ 8 9 لیتر شیر میگه دورم برادرو. چند خیلی گفته سایی؟ 10 تاش میگه با سودو میشود. اینا برادرها گوی جوشو یکم گوسالش این گوسالش بینی. یا چند میگه یکم؟ 8 خیلی با سودا میکنیم. 8500 سومونیش میگه اکم با سودو میشود. این بازار چند چکر اکم؟ 77 78 7600 7700 برادرو بزرگ کردش دقیقه دودگیش نیست. این شیر چند قید داشته باشه اکا جان؟ 3 لیتر گوه میگه 3 لیتر برادرو شیر داره. ایشا چند میگوی اکا؟ ایشا 8500 میگه برادرو. این گوسالش ای چندم گوسالش باشه؟ چندم گوسالش های؟ با قچه یا؟ 3 گوسالش های برادرو با قچه های 8 گفتی؟ 8 بازار چند چکر اکا جان؟ بازار حالا هیچ هم نکرده. هیچ نکرده. بازار دا برادرو حالا هیچ کردی نیستم. 8500 میگه بازار دا هیچ کردی نیستم. این شیر داره 5 6 لیتره؟ 5 6 لیتر شیر داره؟ سهر بگه ها. سهر بگه برادرو 5 6 لیتر شیر داره.
говои ҷӯшон.